Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est directement l'isomérie parce que la nomenclature me fait bzaf, des problèmes. Mais si vous avez des questions à poser, dites-le dans les commentaires et je vais, Inch'Allah, répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, Inch'Allah, نحلو كامل les problèmes. On est toujours, Inch'Allah, liés في اليد باش نفهمو. Inch'Allah, حتى واحد فينا ما يدخل rattrapage ولا يعاود l'année, Inch'Allah. Donc, on commence. L'isomérie. Ou شنو l'isomérie? Bon, remarque. كامل les explications حيكونوا en arabe باش إن شاء الله كامل نفهموا. L'isomérie en arabe c'est التماكب. وشنو هو التماكب? التماكب c'est quand deux molécules ou la plusieurs molécules عندهم la même formule brute اللي هي الصيغة الجزيئية. Formule brute, par exemple, c'est de H6, C4, H8, etc., etc. Par exemple, أنا كي نمد دركا صيغة جزيئية C4, H8, O. كاين بزاف دي possibilités. لو كان كل واحد فيكم نقولو أعطيني formule semi développée تاع هاد la molécule، كل واحد وش يعطيني. واحد يديرها لي سيتون، واحد يديرها لي الديهيد، واحد يخرج لي جذور، واحد ما يخرج ليش. هاد لي بوسيبيليتي كامل نعيطونهم دي زيزومير، كامل متماكبات. ليزوميري en principal تنقسم en deux. عندنا ليزوميري plane ou bien l'isomérie de constitution. Voilà. Aussi, on a l'isomérie spatiale ou bien la stéréo-isomérie. Voilà. نجي نهضروا شويه هنايا après نروحوا لا stéréo-isomérie parce que l'isomérie plane التماكب المستوي هو أسهل نوع تاع تماكب، ومن بعد نروح نشوفو التماكب الفضائي وحده. L'isomérie plane. On a l'isomérie plane de fonction. On donne un exemple. Par exemple, si je donne l'exemple immédiat au cas, c'est 4H8O. نقدر نديرو CH3, CH2, CH2, COH. نقدر نديرو CH3, CO, CH2, CH3. هذوما c'est des deux isomères planes de fonction. On a aussi l'isomérie plane de chaîne, voilà. De chaîne, c'est on joue avec les radicaux. نلعبوا بلي radicaux, نخرجوا radical منا. Par exemple, si je donne c'est 4H10 واحد يديرها لي هكذا، واحد اخر يجي يديرها لي هكذا. Voilà. C'est toujours la même formule brute. لو كان نجمعوا عدد تاع الكربون الهيدروجين نطيحوا في la même formule brute. كاين aussi l'isomérie plane de position. L'isomérie plane de position, on garde la chaîne, on garde la fonction. La fonction هي اللي تمشى. نبدلوا la position de la fonction. Par exemple, si je donne C4H8, c'est un alcène, ديرو CH2, CH2, CH3. Ou bien يجي واحد يديرها هكذا. هذوما c'est deux isomères, هذو deux isomères, هذو deux isomères. Il y en a beaucoup, hein. بزاف كاين بزاف لي possibilités. Les questions في l'isomérie plane يجوا هكذا، يمدلك par exemple une formule brute ويقول لك donnez les formules semi-développées possibles à cette molécule.